हेलो एवरीवन मु चिन्मय स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल को आपण मैंने देखिपे मुझे कौटी अच्छी मो एबे अच्छी कलकत्ता रे जोटी कि एबे ब्यूटी एक्सपो चली तो मुझे जाइए आपण मैंने लाइव वीडियो तो देखिपे विश्व बंगाल मेला गोटे प्रांगण रही आमर कलकत्ता रे सिटी आमर ब्यूटी एक्सपो चलता तो आम से जाइलु लाइव वीडियो मुझे शेयर कर मो चैनल रे तो आप देखिपे साइड केते सुंदर व्यू रही तो एबे भितर को एंट्री करूँ आउ देखा सब बहुत सारा प्रोडक्ट रही जोरा कि बहुत ही कम कस्ट आपण मानक मिल ब्यूटी सब किसी एनीथिंग आपको देखा मिल बहुत ही भल भल ब्रांड आउ बहुत सारा सेलिब्रिटी आर्टिस्ट आमर जो मैंने रही मेकओवर से भी एठिक आसते तो चलते जावा भितर को एंट्री करवा देखा ता भितर सब केते भल भल प्रोडक्ट सब मिलूँ आउ इंटरनेशनल ब्रांड ठू इंडियन ब्रांड सब प्रकार ब्रांड ये अवेलेबल परसेंटेज भी बहुत ही भल अच्छे आम बहुत सारा शॉपिंग भी करवा तो चलते देखा ता भितर सब कौन सब भल भल जिनस मिलूँ तो आप साइड एपट साइड देखिपे बिल्डिंग साइडटा बिल्डिंगटा बहुत सुंदर रही आउट साइड टावरटा भी रात ता व्यू बहुत भल तो ये आम भितर को आसी जाइए क्राइलन री सब डेमो जिनस देखा चलो देखा ভ্যালিড কেন একটা প্রোডাক্ট দিয়ে মেকআপ কমপ্লিট করা যায় না কিন্তু তোমার মনে হচ্ছে ডার্কটাকে লাইট করব তো প্রথমে একটা ডার্কার টোন লাগালে দেন লাইটের টোন লাগিয়ে ওর কমপ্লেক্সনের সাথে ম্যাচ করে শুধু ব্যানানা নিলে কি হবে ব্যানানা নিলে তুমি ফেয়ার তেল লাগাতে পারবে না কখনো ব্যানানা পাউডার ফেয়ার স্কিনে লাগাবে না ব্যানানা পাউডার সাথে দাগ দেখে সিটিক্রাশন লাগাবে সেটাই থাকলো টোনটা আমি কিছুতেই চেঞ্জ করবো না যারা বেশি পয়সা দিয়ে সাজতে চায় তারা যারা কম পয়সায় সিনেমার মতন ভাবে যে একদিন আমি মাধুরী দীক্ষিত হয়ে শ্রীদেবী হয়ে হেমা মালিনী হয়ে চোখে জড়িয়েও দেবো চোখে গ্লিটারও দেবো চোখের নিচে আমার চোখ ছোটো ধানের মতন কিন্তু আমাকে পটলের মতন দেখাতে হবে কনসেপ্টগুলো ইজ ভেরি বোরিং একটা মেয়েকে আমরাও তো ইচ অ্যান্ড এভরিডে কনসেপ্টটাকে দূর করার দায়িত্ব আপনার নিজে তার জন্য আপনাকে কাজ আর প্রপার প্রোডাক্ট আর প্রপার ম্যানেজমেন্ট কথা শিখতে হবে এনিওয়ান কেউ যদি এসে ওর মতো পারফেকশন বলে আমায় ভরসা করো প্রথমেই বলো আপনি ব্রাইট হবে উজ্জ্বল হতে পারেন আপনি ফর্সা হতে পারবেন না সো এইভাবে হবে কাউন্সেলিং করতে হবে ক্লায়েন্টের সাথে কাউন্সেলিং ক্লায়েন্টের ওপেন কোর্স আছে ক্লায়েন্ট ভাবে আমাকে ওয়্যাক্স ফিনিশ চাই আছে হবে না আর হলেও সেটা ঘন্টা হবে শিল্পীকে ফলো করুন মানি অফিসিয়ালকে ফলো করুন এবং আলিবাবাজি অফিসিয়ালকে ফলো করুন अभी सब लोग स्टोरी डालो हम लोग शेयर करेंगे कल भी मैंने आप लोगों को स्टोरी शेयर किया था आज मेरे साथ स्टोरी डालो এই চুকুনি এত গাইছ সত্যি চাচুকি হয় না কেউ এখানে কিচ্ছু নেই আমরা ওই যে
कौन स्टैंड है और कुछ दिखाएं सर एक साइड से हम फिनिश करेंगे देन दूसरे साइड में जाएंगे ये जो ट्राई करने क्या करो स्लाइड करने का ऐसे काम करते हैं आरएनडी से बात करो होता तो होने से लेके सब कुछ आस आस जीवा आइडिया आइको नहीं चल बुझी ट्राई करो पचनो ड्राइवर कितना आएगा कल हम 2 बजे आए Halo, kuning kan oleh jadi. Si golden, si kudo ni aslen. Sing dek kudo ni. এখান থেকে একটা বাথরুম করে গেলে সবাই তো করেছে যখন ওইদিকে বসে अंकल से उठे तो इलेक्ट्राइट लाइट
ଆସିନାହାନ୍ତି। आम बुलाबुली सरीगला पूरा फुल डे बुलाबुली करते तो देखिपे आप मैंने गोटे ब्राइड जाऊँ मेकअप एवं जोटा कि देवी माँ लुक रही तो सी भर गले आम बाहर पलि आसलुनि पाखापाखि 4:30 पाखापाखि हो गला तो ये तो बंद हो तो आम शॉपिंग भी बहुत सारा सरीगला आम घर को जाऊँ पार्ट 1 जब आप देखा चाहते मोर आउ गोटे जो चैनल रही से चैनल विजिट कले आप देखिपारे पार्ट 1 आर यहाँ पार्ट 2 रही तो आपको यदि भल लगे तो लाइक करने और मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलें। रोचे नमस्कार देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो आप सहित बाय बाय।